Mapuso antes ang bakbakan sa court, mga valuable players ng NCAA member schools nang pakibahin sa atong GMA Masterclass, the Social Media Literacy Series. Nakatutok Julius Belacao. For their first NCAA Finals! And an ace from Matt. Hindi lang sa court pwede sundan ang tagsakahulag sa mga NCAA volleyball athletes. Bisan ang tagsaka-post online, daw bola man nga pwede tutukan sa mga follower. Gani para sa ila ang next set sang the GMA Masterclass Series, kung sa diin, iga-extend pa ang ila potensyal nga magpakigbahin sang istorya sa social media. Ang coaches nila this time, digital producers, reporters, kag-writers sang GMA Integrated News Digital Team. Madamo sa mga atleta ang idol man sa campus. Makabing nga ambassador sang ila team, eskulahan, kag sang sports. This is our way to share our personal stories, triumphs, and challenges with the world. Dito natin showcase yung journey. We have the power to inspire and unite communities across the Philippines and overseas. Ang dami ko sobrang na-realize sa ngayong masterclass. Kailangan ko pala ng ganito para makatulong. To promote not just the athletes but the teams, the schools, and the whole volleyball community po. Ang laking impact po niya. So with sessions like this, nag-guide natin sila on how to use social media properly and responsibly. It will have a big impact sa younger generation. Sundan ang istorya sa mga asting volleyball student athletes sang NCAA sa GTV, GMA Sports, GMA News Online, kag social media pages sang NCAA. Watch them rise. Julius Belacao, 1, Western Visayas.